quick one. Kalau semua boleh buat, can I have answer for the 2A? Anyone? Amira? Negative 795 kilojoule. Alright. Can I have answer for 2B? Anis? Negative 1448.3. Negative 1448.3. 2B. Jawapan lain? Nabila? Semua dapat 1448 ke? Saya nak tengok soalan saya. So, 1 second. Dua B. Solution lattice calculate enthalpy change for the reaction below. Dapat berapa sekali lagi jawapan? Negative 1448.3. Kenapa saya dapat negative 2330.3? Dua B ya. 2B. It's a calcium chloride. Dia bagi solution. So, bila dia bagi solution, it's a calcium 2 plus aqueous plus your 2Cl minus aqueous. Yep. So, value kat sini negative 81.3 given. Betul. Okay. And then kamu ada lattice diberi. Lattice energy diberi. Lattice energy diberi adalah Ca2 plus gas plus 2Cl minus gas. The lattice energy over here yang ada di atas ya, bergantung pada soalan atas, negative 2249. Betul ke? Kan? Soalan tanya this one. Soalan tanya this one. Soalan tanya gas to aqueous. Yes, soalan tanya gas to aqueous, right? So, that is the vector that we want. That is the arrow that we want. So, that is actually our solution. Sorry, that is actually our hydration. Sorry, that is actually our hydration. So, our enthalpy of hydration kat sini akan jadi your negative 81.3 tambah dengan negative 2249. So, akan jadi negative 2330 lah, bukan ke? I need to charge my laptop for a while. Betul ke? Ke saya salah? Kelas? Betul, Miss. Okay. So, setuju Okay, done with that. Soalan 3. Can I have the answer for soalan 3?
Alif? Negative 2,600 kilojoule per mole. Kilojoule per mole. Thank you. Can I have soalan 4, Ifan? Negative 1,846 kilojoule per mole. Kilojoule per mole, betul? Alright, ada masalah. Yang ni yang basic tau. Soalan ni adalah soalan basic di mana dia bagi atomization, betul? Alright, lepas tu dia bagi ionization of magnesium kat sini. Yang ni yang saya nak tanya, perlu darab 2? Tak perlu So bila dia bagi ionization, dia tak bagi first, tak bagi second, bermakna value ni adalah value first IE tambah dengan second IE dah. Okay, dia dah tambah dah. Okay, ingat yang tu we talk about ionization energy over here. Chlorine kat sini, electron affinity chlorine untuk siapa yang tak dapat. Electron affinity chlorine kat sini kena darab 2 because I have 2 Cl gas plus 2 electron to become 2 Cl minus gas. Remember that? Okay, we talk about it on the night class the other day. Okay, we talk about this in the night class the other day. Your atomization of chlorine pun sama, kena darab 2 sebab kita hasilkan 2 Cl gas. Alright, kita hasilkan 2 Cl gas. Okay, ada isu? Tak ada. So, soalan yang saya tinggal kat kamu adalah bond dissociation. As far as I remember, saya tinggalkan soalan kat kamu malam tu adalah bond dissociation. Soalan saya satu je. Magnesium fluoride adalah MgF2. So if you look at magnesium fluoride solid, we know that if I break my solid, I will need Mg2 plus, okay, of the gas. And then I will need 2F minus of the gas. Betul? So, the ionization ataupun your, what do we call that? Bond-Haber cycle. Soalan saya adalah, bond dissociation of fluorine ini perlu darab 2 atau tak perlu darab 2? Kamu darab 2 tak? Lim say no. Yang lain? Alif darab 2 tak? Tak juga. Hani? Hani darab 2. Okay. So saya ada orang yang darab 2, saya ada orang yang tak darab 2. Hani darab 2 sebab fluorine hasilkan 2. Betul? Kita perlu 2 fluorine. Sebab tu Hani darab 2. Alif dengan Lim kata tak darab 2. Ada orang lagi yang tak darab 2? Tak ada. Amira tak darab. Syuhada? Anis? Tak. Okay. Anis, kenapa tak darab 2? Anis, kenapa tak darab 2? Not sure, miss. Lepas tu kenapa Han tak darab 2? Sebab kawan Han cakap tak darab 2. Amira? Sebab dia memang dah produce 2F minus. 2F. 2F. Okay. So, before I proceed, sebab dia, Amira kata dia dah memang, bila kita bond dissociation, dia dah memang hasilkan 2 fluorine gas. Okay, let's see betul ke tak. So, malam hari tu kita banyak buat Bond-Haber cycle. Betul? Enthalpy diagram. Okay, so yang ni saya nak tunjuk guna energy cycle lah. So, I started off with my enthalpy of formation. My formation adalah magnesium solid tambah dengan fluorine gas. Kita akan dapat our enthalpy of formation MgF2 solid. So, enthalpy of formation dia dah bagi tau. Nampak tak? Enthalpy of formation dia dah bagi. So, teacher pun masukkanlah negative 1123. Setuju Okay. The last one that I will show you. So, apa-apa yang nak tanya, tanya. So, magnesium kat sini, the first and foremost thing that I will do is I will change my magnesium solid, undergo atomization, changing to gas. Alright. Atomization yang ni kita dah guna, tak payah guna dah. Cari atomization of magnesium. Atomization of magnesium, positive 148. So, teacher pun letak positive 148.
Okay. Alright. Moving on to the ionization energy of magnesium. Soalan ini dia bagi first, dia bagi second. So kita buat 2 kali tau. Kalau dia bagi first, kita buat first terlebih dahulu. So you have your magnesium positive gas which come with the value of positive 738. First dah selesai. Bila first dah selesai, kita bergerak ke second. So your second adalah Mg2 plus gas, masih dalam gas, which is our positive 1450. Setakat ni untuk magnesium. Sama dengan kamu? Setuju? Anggap? Okay. Alright. Kalau setuju, you are done with this. So over here, apa yang nak berlaku adalah your fluorine. Saya memang nak 2 tau. Because MgF2. Kita memang nak 2. So from that already balanced, bermakna saya nak 2 F gas. And kalau dia adalah atomization, we talk about that. Kalau atomization, dia kena darat 2. Sebab saya nak 2 biji atom. Okay? But what is actually bond dissociation? What is actually bond dissociation over here? Apa maksud bond dissociation? Bond dissociation over here means the energy used to break the bond. I have fluorine, F2. F2 bermakna saya ada F bonded to F. This amount, alright, this positive 318 is the amount of energy used to break this bond. So I use positive 318 kilojoule per mole untuk putuskan ikatan ini. Okay? Anis, lepas satu ikatan dah putus, ikatan ni dah putus, Anis, berapa F atom terhasil? 2. 2. So, kita hanya perlu putuskan satu ikatan. Kita hanya perlu putuskan satu ikatan dan kita akan dapat 2 F terus. So, saya dah memang nak 2 F. Dan saya memang ada untuk putuskan satu ikatan. So, soalan saya, the bond dissociation perlu darat 2? Tak perlu sebab kita dah memang akan dapat 2 biji. Sebab tu kat sini positive 318 tak perlu darat 2. Make sense? Okay. Ni kira kalau keluar exam, ni soalan level paling tinggi dah untuk bond Haber cycle. Tak ada apa yang lagi susah daripada dia. Okay, so don't worry. Bond Haber cycle keluar soalan senang. You know what to do. Formation, atomization, ionization, atomization, electron affinity, lattice energy. Habis. Betul? Dah buat 5 soalan. Perasan benda yang sama berulang kan? Okay, benda yang sama akan berulang. Jangan salah pada satu tempat je. Bila masa nak darab, bila masa tak darab. Tengok betul-betul 1 mole jatuh pada siapa. Dan berapa mole yang kita nak hasilkan. Itu sahaja. Okay, sangat senang. So, dah selesai yang ni, kita bergerak kepada electron affinity. Kalau, yes? Miss, while drawing the Haber cycle, do we need to write out the full name like heat of atomization of magnesium or just No. Just the positive 148? The value were enough. Okay, thank you, Miss. Okay. Why the value is enough? Lim asking, Lim is back to home. So finally dia boleh tanya soalan sebab internet dia dah okay. Lim tanya, perlu tak kita tulis delta H, sorry, yang ni bukan delta H. Yang ni adalah ionization. So yang ni delta H. Katakan Lim tanya, perlu tak tulis yang ni? Of course, if you write the enthalpy symbol is not wrong. Okay, if you label it is even better. Tapi kenapa saya kata tak wajib dan tak perlu sangat? Sebab dia dah bagi tahu dah kat sini. Negative 1123 adalah apa? Is in the question. So tak perlulah. Okay. Yang perlu biasanya yang budak akan tinggal adalah yang dia tanya. Soalan ni contoh dia tanya lattice energy. So bila kamu ada lattice energy nanti, yang ni yang budak selalu tinggal. Okay, tak boleh letak question mark. Yang ni kamu kena label lattice energy. Okay. Yang ni kamu kena label. Sebab yang ni yang kamu akan selalu tinggal sebab value tak ada. Okay. So, back to the electron affinity. Electron affinity kat sini kita akan hasilkan
2F minus. Soalan saya, perlu darab 2? Anis kata tak. Laila? Tak. Lau? Need to times 2 or not? I did times 2 madam. Miss. You did times 2, Ifan? No. Okay. So, electron affinity of fluorine yang dia bagi adalah negatif 328. Apa maksud negatif 328 ni? Negatif 328 adalah satu fluorine terima satu elektron jadi satu F minus. Sekarang ni, saya ada berapa? 2 fluorine jadi 2 F minus. Okay. Yang ni adalah 1 dan value dia negatif 328. Tapi sekarang, Miss Wong ada 2. Kita ada 2 sayang. So, saya tanya sekali lagi Anis. Perlu darab 2? Nampak? Okay. So, dia akan perlu darab 2 kat sini. Negatif 328. Kamu perlu darab 2. Trik dia kat sini adalah, kat sini dia tak darab tau. Sebab dia bagi bond dissociation. Dia bukan bagi atomization. Dia bagi bond dissociation. So, kat sini tak darab. Tapi kat sini dia bagi electron affinity yang biasa. Dan kita memang guna 2 mol. So, kita kena darab 2. Nampak? Okay. Alright. Soalan setakat ni. Okay. Kalau soalan exam keluar NaCl, kalau soalan exam keluar KCl, you know, kalau soalan exam keluar KBr, saya tak risau sangat soalan macam ni. Sebab apa? Sebab dia 1-to-1 ratio. Betul? So, question kamu adalah selalu, budak akan selalu confuse, teacher, bila masa saya nak tahu dia perlu darab 2 atau tak perlu darab 2? Bila masa kita kena pay attention pada benda tu? Senang je. Tengok tengok solid kamu siapa. Kalau solid kamu adalah MgF2, kalau solid kamu adalah Na tak ada. Kalau solid kamu adalah MgF2 ataupun solid kamu adalah CaCl2. Nampak tak? Alright. Kalau solid kamu adalah apa lagi? Barium fluoride. Katakan, nampak tak 2 tu? So, soalan macam ni adalah soalan yang di mana kamu kena berhati-hati dah. Oh, ada 2. Ada 2 bermakna ada orang yang perlukan 2 mol. Ada orang yang perlukan 2 mol. So, kamu kena pay attention dah. Siapa yang perlukan 2 mol tu? Alright, kita kena check kat dia. Perlu tak darab 2 benda yang dia bagi tu? Nampak? Okay. Berhati-hati. Berhati-hati kat sini. Make sense? Sayang, I don't know if you are doing the Haber cycle yourself, then I really hope that you realize one thing. They are just the same. Betul? Dia orang sama weh. Dan tanyalah diri kamu kalau soalan yang sama keluar dan kamu tak boleh jawab. Rugi kan? Okay. Ni, dalam enthalpy, dalam chapter ni, calorimeter dengan dia paling senang. Alright, calorimeter dengan dia paling senang. Sebab tak ada benda lain. Dia akan keluar macam tu je soalan dia. Okay. Alright, untuk siapa yang buat dengan betul, can I have the lattice energy? Anyone? Negative 3121 kilojoule per mole. Negative 3121 kilojoule. Yes. Negative 3121 kilojoule per mole. Kelas 7? Yang lain? Yang buat sama tu? Okay ya. So benda baru, bukan benda baru, benda yang paling susah dan saya tak bincang malam tu hanya adalah bond dissociation. Yang tu je. Alright, yang tu sahaja. Yang lain senang je. Okay. So I think we are done with your Haber cycle. Just let me share another one. We are done with that.
We will then be going into your topic 3 today, as promised. Okay. Good news, bad news. Saya pun tak tahu dia good news ke bad news. Your UPS 1 will be postponed. You are supposed to have your Chemipedia today and your UPS 1 this week, betul? Saya baru dapat message tengah-tengah ni. Kelas dah start, baru dapat message. Yes, your UPS 1 and your Chemipedia will be postponed. For me, it's not a good news. Not so good news because bermakna UPS 1, UPS 2 dengan UPS 3 kamu punya gap akan jadi lagi rapat. That is what I mean by not a good news. Jangan rasa, oh minggu ni postpone nanti. Sayang, jangan lupa UPS ada 3. You have 1, 2, 3. 1 dah postpone. Tapi kamu kena habis juga on, I think your semester end on May or, yeah, right, end of April, I think something like that. So before that, before final, kamu still kena ada 3 UPS. So it will be more packed actually. So anyway, it will be postponed hopefully as soon as we know when, I'll let you know. Okay? So the last topic of your physical chemistry. Semester ni kita hanya ada 3 topik physical chemistry yang di mana kamu banyak melibatkan pengiraan. Okay? Kurang explanation. Selepas topik 3 akan bermulanya your organic journey. Selepas topik 3 kita akan mula dan kita akan masuk kepada organic. Yang di mana kalau tak silap saya ada 7 chapter organic. Okay. So, we are going to your topic 3, electrochemistry. Sama macam thermochem last 2 weeks. Dia senang dengan syarat kamu dapat asas tu betul. And if you remember the asas of electrochemistry, biasa jumpa perkataan ni. Okay, biasa dengar perkataan ni. Right? Yes. Electrochemistry akan jadi senang gila when you can get your cathode and your anode correct. Itulah asas dia. The very first thing when you're doing your electrochemistry, when you read your question, the very first thing that come into your mind, siapa anode saya, siapa cathode saya. Itu je. Okay, itu je. Itulah asas dia. And this is the asas yang kita nak cover hari ni. We have 3 subtopic, your galvanic cell, your Nernst equation, and your electrolytic cell. For this 1.5 hour, kita akan masuk 3.1 galvanic cell. And mengikut saya rasa saya nak habiskan 3.1 hari ni. Okay, tengoklah. Saya nak cuba habiskan. Okay, by the way, kamu ada kelas dengan Cik Zaidi saat lagi kan? I realized that you have chemistry day today. You have 4 hours chemistry. God's sake. Oh my God. Good luck. Saya suruh Cik Zaidi bincang electrolytic cell. Okay, saya suruh Cik Zaidi bincang electrolytic cell. So cover lah. Sebab minggu ni sepatutnya practical test tapi dah cancel kan. Bukan cancel ya, kita postpone. Akan ada. No matter what. And rumours bodoh yang hampa dapat kat message kata kalau siapa yang balik practical test 25% tu akan hilang. Jangan message saya dan tanya dah. Okay? Nothing is right until it's coming from me. Is that clear? Perkataan forward message kat atas tu, that is the stupidest thing ever that you want to believe. Make sense? Alright? Jangan message saya tanya dah. Jangan forward message tu kat saya dah. Nanti saya buang phone saya, kamu yang susah hati. Okay? Saya dengan tak cukup tidurnya. Where we are? Yeah, that message. I hate that freaking message right now. Okay? Siapa yang hantar message tu? Bodoh gila. Okay, galvanic cell. So, first and foremost, 2 questions. What is galvanic cell? And how to draw galvanic cell? Kita nak belajar galvanic cell. So, benda pertama adalah apa benda tu galvanic cell. Okay? If you can, draw together. Tak payah cantik, tak payah pembaris, tak payah garis 90 degree pun tak apa. Kalau boleh, kita lukis sama-sama. Okay? Saya pun tak ada pembaris.
Just a kind reminder, another name for galvanic cell adalah Wottig cell. So kalau soalan exam guna perkataan Wottig cell, you need to know what they are. Okay? So how do we start off with galvanic cell? Apa beza galvanic cell dengan sel yang lain adalah galvanic cell perlukan 2 beaker. Alright, beaker saya pun buruk je, tak apa, lukis je buruk tu. Bagi faham dulu apa tu. Okay? Galvanic cell ada 2 beaker. Bila ada 2 beaker, bermakna dia kena ada 2 electron. Okay, lukis dulu. Lukis dulu. That is your 2 electron. Okay. Kita panggil benda tu electrode. Biasanya dia adalah besi. Alright, biasanya dia adalah logam-logam yang kita gunalah. So, dalam galvanic cell, apa yang kena ada selain 2 beaker dan 2 electron, satu lagi benda yang dia kena ada adalah dia kena ada, saya lukis guna kamu nak lukis dalam exam lah. Dia kena ada satu benda kita panggil salt bridge. Okay. Dia kena ada satu benda kita panggil salt bridge. Saya label untuk kamu. So, that thing right now is salt bridge. Okay. This is electrode. Saya akan bagi tahu dia anode cathode nanti. Kita akan bincang which one is anode, which one is cathode nanti. Okay, dia adalah electrode. Okay. So, bila kita ada 2 beaker yang berbeza, dalam beaker dia kena ada solution. Dalam beaker dia kena ada solution. So, saya perlu ada 2 solution. Dan look at my solution guys. Solution kena rendam. Okay, solution kena rendam electrode dan salt bridge. Salt bridge dengan electrode kena terendam dalam solution. Solution ni kita tak panggil dia solution lah sayang. Kita ada nama. Kita panggil dia electrolytes. Okay, kita panggil dia electrolyte. Okay, nanti saya bagi contoh yang lengkap. Ni secara umum je. Okay. Dah. Kalau dah, kita dah settle bahagian bawah tau. Tapi perasan tak, litar kita tak lengkap lagi. It doesn't form a cycle yet. Betul, litar kita tak lengkap. Macam mana kita nak lengkapkan litar kita? Kita akan sambung elektrod kiri dengan elektrod kanan menggunakan voltmeter. Alright, elektrod kiri, elektrod kanan menggunakan voltmeter. Dalam exam nanti lukis guna pembaris lah weh. Alright, hang janganlah ikut aku. Ni bagi faham je dulu. Okay, sekejap lagi saya tunjuk lukisan yang cantik. Okay. So, kita ada litar yang lengkap. First and foremost, when you do something, the very important thing is you have a complete cycle. Kamu ada satu circuit, kamu ada satu litar yang lengkap. So, maksud teacher litar yang lengkap, kita tengok sikit dah, yang ni tak payah lukis. Yang ni tak payah lukis. Perasan tak? Solution, connected, guna salt bridge, turun ke solution satu lagi, naik ke electrode, jumpa wire, jumpa voltmeter, turun jumpa electrode satu lagi, lengkap. Itu maksud saya litar yang lengkap. Make sense? Okay, dah lengkap kan? So, kalau dah lengkap, ada a few cara, there are a few method that we can use to determine the anode cathode. Okay? One of the easiest method adalah saya label. Saya kata dia anode. Saya kata dia cathode. Okay? Saya label dia anode cathode. Oh, okay? Nampaklah jelas dia anode, dia cathode. Okay? Selain daripada cara ni, there's one more method that I want you to learn at the beginning at this moment adalah electron flow. So, kalau Miss Wong kata dia adalah anode di sini, sorry saya dah terpadam, dia adalah cathode di sini, saya nak tanya satu je. Anode, undergo oxidation or undergo reduction? Ya Alif jawab. Hana buka mic dah tu. Oxidation. Alright, benda ni takkan berubah sampai saya mati nanti pun dia takkan berubah. Dalam otak kamu dan benda pertama dalam hari ni masuk masuk galvanic cell. The very first thing, ladies and gentlemen, anode forever undergo oxidation. Okay?
Benda ni forever. Anode forever undergo oxidation, therefore cathode forever undergo reduction. Is that clear? Boleh? Alright. Kalau anode dengan cathode, okay. Anode forever undergo oxidation, cathode forever undergo reduction. Saya nak masuk lagi dalam. Apa maksud undergo oxidation? Option. What happened to the electron? Electron accepted or electron released? Release. Ifan kata electron release. Very good. Bila kamu adalah oxidation, always adalah release electron. And vice versa. Terbalik je. Apa maksud reduction? We always accept electron. And ladies and gentlemen, benda yang kita bincang untuk yang ni takkan berubah. Alright, dia takkan berubah. Kalau dia anode, dia akan forever undergo the same thing. Kalau dia cathode, dia forever akan undergo this thing. Okay? Yang boleh berubah adalah, adakah wajib anode duduk di kiri? Tak yang tu je boleh berubah. Okay, yang tu boleh berubah. Adakah wajib anode duduk kat kiri? Tak. Saya boleh ada anode duduk kat kanan. Tapi anode tetap undergo oxidation. Anode tetap release electron. So, tu satu. Yang kedua, macam mana lagi kita boleh tahu bahawa dia adalah anode, mana adalah anode, mana adalah cathode? Flow of electron. Apa maksud flow of electron? Benda ni wire. Kat voltmeter ni semua wire. Betul? Okay, kat voltmeter ni semua wire. Rasa-rasa elektron akan flow from anode to cathode atau from cathode to anode. Satu release electron, satu accept electron. So elektron bergerak dari mana ke mana? Rasa-rasa? Anode to Anode to cathode. Anode ke cathode. Kenapa anode ke cathode? Sebab anode adalah orang yang release elektron. Bermakna elektron banyak kat sini. Betul? Elektron banyak kat sini. So elektron banyak bermakna elektron akan mengalir daripada anode. Look at my arrow. From anode to cathode. That is what we call electron flow. Okay, okay lah, saya tulislah flow tu, kesian pula. Okay, electron flow. So, benda kedua. Benda pertama tadi, anode undergo oxidation, release electron. Vice versa dengan cathode. Saya akan suka hafal satu je. Kenapa saya suka hafal satu je? Sebab saya ada dua benda je. Kan? Kalau anode dah undergo oxidation, dia dah release electron, cathode mesti terbalik lah. Right? So, bila saya kata salah satu tu kamu kena faham yang tu lah. So, benda pertama, anode undergo oxidation, dia release electron. Terbalik dengan cathode. Benda kedua, electron flow will be forever from anode to cathode. Okay? So, maksud teacher, bayangkan sekarang, Miss Wong hanya bagi electron flow. Saya tak bagi benda ni. Saya tak bagi benda ni. Boleh tahu tak siapa anode cathode? Nampak? Kita tetap boleh tahu siapa anode cathode by looking at the electron flow. Itu maksud saya. So, dua benda dah. Ada dua cara dah. Okay? Cara ketiga. Ada dua cara dah. Cara ketiga. Terminal. Okay? Terminal. So, if you are at the anode, rasa-rasa kamu positive terminal or negative terminal? Negative. Ifan kata negative. Yes. Untuk galvanic cell, anode adalah negative terminal, cathode adalah positive terminal. Yang ni kena ingat sikit. Okay, yang ni kena ingat sikit. Alright, negative terminal, positive terminal. So, sama juga. Same thing, same story. Bila saya kata saya tak bagi yang ni, kita tak bagi yang ni. Dan saya tak bagi electron flow. Saya tak bagi electron flow. Saya hanya bagi positive, negative and the voltmeter. Boleh tahu siapa anode, siapa cathode? Okay, good.
So, for this moment, setakat ini, saya hanya nak ajar 3 cara. Kita ada 5 cara. Kita ada 5 cara untuk tentukan siapa anode, siapa cathode. Tapi menggunakan gambar raja, hanya 3. Alright, setakat ni, ada masalah dengan 3 ni? Tak ada. Boleh ya? Okay. So, moving on adalah teacher nak ganti dengan electrode tu. Saya tak nak, saya nak ajar lagi detail. Siapa electrode tu? Siapa salt bridge? Okay. So, let's go into detail. Katakan oxidation saya sekarang adalah copper. Saya pun gunalah copper electrode. So, electrode ni copper lah. Copper ni adalah anode. Okay. So, kalau electrode saya copper, siapa electrolyte saya? Electrolyte kamu mesti adalah orang yang ada copper ion. So, ada 2 cara nak tulis electrode. Kadang-kadang soalan akan bagi je like this. Copper 2 plus aqueous. Okay. Dia akan bagi yang tu je. Dia tak bagi tahu pun dia solution apa. Ataupun dia akan bagi copper nitrate. Pun boleh. Alright. Ataupun dia bagi copper nitrate. Alright. Tapi syarat dia satu je sayang. Nampak tak syarat dia adalah bila electrode dia copper, electrolyte dia kena ada ion dia. Nampak? Itu je syarat yang saya minta. Okay? The same thing. Kalau saya ada copper di sebelah sana, katakan kat sebelah sini saya ada silver. Ag. Alright? So, dia electrode tau. So, Ag ni Ag solid. Copper ni copper solid. Tapi kat electrolyte, Ag yang saya nak adalah Ag plus aqueous. Nampak? Okay. Then, what type of solution, what type of electrolytes kamu boleh guna? Biasa electrolyte yang kita guna adalah sulfate atau nitrate lah. So, kalau tadi saya guna nitrate, kat sini pun boleh guna nitrate. Tak ada masalah, tak salah pun. Okay, boleh je, tak ada masalah. Tak semestinya nitrate, depends pada soalan. Okay, tapi yang paling penting kat sini bukan orang belakang tu weh. Ni, electrode ni. Ni kena ada. Nampak? Okay, boleh eh? Okay, kalau boleh. Siapa akan jadi salt bridge? Salt bridge, nama pun salt bridge. Kita akan guna garam. Okay, kita akan guna garam. Dan garam yang kita akan biasa guna adalah KCl, alright, KNO3. Okay, ni adalah garam-garam yang kita akan biasa guna. Okay. Dan untuk kat sini, what type of ion yang kena ada? Tak ada. Kalau untuk yang ni nampak, saya kalau teacher guna KCl pun boleh. Tak ada Cl pun, tak ada K pun boleh. Tak kisah. Tapi yang penting kenapa guna garam? Sebab dia stabil. Saya akan bagi tahu kenapa salt bridge perlukan garam yang stabil nanti. Okay, kita akan tengok function salt bridge. So, setakat ni, kita hanya perlu nak lengkapkan lita sahaja. First and foremost, make sure lita kamu lengkap. Kedua, kamu kena boleh tentukan anode cathode menggunakan gambar raja. Ketiga, if you look at your diagram, alright, your electrode adalah siapa? Electrolyte kamu adalah siapa? Yang tu kena bagi sama. Okay, so conclusion dia lah. Conclusion dia, electrolyte ni kena ada ion of the electron. Electrolyte ini, solution electrolyte ini kena ada ion untuk electron. Itulah conclusion dia. Okay, boleh ya? Okay, setakat ni soalan. And why do I start with drawing? Rasa-rasa exam boleh keluar drawing? Boleh. Alright, drawing is in your syllabus. Boleh keluar drawing sebagai soalan. Okay, make sure kamu boleh lukis. Make sure kamu boleh label semua yang saya ada kat depan ni. Okay. So, we go on with something very simple first. If you look at my diagram over here. Okay. First question, who is anode, who is cathode? Zn anode. Kenapa? Alif. Sebab elektron flow dari Zn. Nampak?
Faham dah maksud saya? Okay, itu maksud saya. So, bila Zn cathode, automatically, bila Zn anode, automatically dia cathode. Okay. Alah, kebetulan anode pun kat kiri juga. Tak apalah. Okay. So, kita boleh nampak. Perasan tak sekarang, anode saya Zn. Tengok solution kita. So, bermakna dalam ni, saya ada apa? Saya ada Zn2+. Daripada ni. Kat sini saya ada copper. Kat sini kita ada copper. Solution dia apa? Copper nitrate. So, ada copper. Nampak? Okay. Salt bridge soalan ni guna potassium nitrate. Boleh, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Make sense ya? So, dalam satu diagram, okay, apa yang kamu kena ada? Tengok tak? You need to know chemical energy changing to electrical energy. Kenapa chemical energy changing to electrical energy? Sayang, tengok lukisan kamu. Ada switch tak? Ada electric source tak? Ada energy supply? Tak ada. Alright? Apa yang kita buat adalah kita menggunakan kimia, kita guna tenaga kimia. Ni adalah tenaga kimia. Kita guna tenaga kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik. Alright, tenaga elektrik tu kita ukur guna apa? Tenaga elektrik ni kita ukur guna voltmeter. So, kamu akan nampak, oh, voltmeter saya 1.103. So, perbezaan antara zinc dengan copper akan menghasilkan tenaga 1.103 volt. Itu maksud dia. Okay? Itu maksud dia. Boleh? Umi, nanti tengok balik yang bahagian depan ya. Okay? Alright. So, that is galvanic cell. Benda utama dalam galvanic cell adalah yang ni. Okay, this is what happened. Semua ni berlaku kat mana sayang? Bateri. Apa guna bateri? Bateri supply tenaga, betul? So, apa berlaku dalam bateri untuk supply tenaga? Ni. This is what happened in battery. Sebab tu bateri ada positif, ada negatif. Nampak? Dan kita letak bateri dalam remote, kita letak bateri dalam apa-apa, bateri kamu akan terhasilnya tenaga untuk kamu guna. That is battery. Boleh? Okay. Next. It's a spontaneous reaction. Of course it's a spontaneous reaction. Sebab kamu letak je bateri dalam remote kamu boleh guna. Betul? Kalau kamu letak bateri dalam remote kamu, lepas tu kamu kena charge lagi, yang tu non-spontaneous. Yang tu hang paksa dia berlaku. Spontaneous means benda tu kamu letak je dia berlaku. The moment lita ni lengkap, the moment kamu ada elektrod, kamu rendam dalam electrolyte, kamu ada salt bridge, semua benda dah lengkap, automatically voltmeter akan ada reading. Alright, dia spontaneous. Dia tak perlu ada elektrik lagi untuk buat benda ni. Alright, semua guna tenaga kimia. Satu je, lita kena lengkap, habis. Lita lengkap, dapatlah. Okay. Presence of salt bridge. Kena ada salt bridge. Mesti kena ada salt bridge. Sayang, bayangkan kalau salt bridge tak ada. Salt bridge tak ada. Lengkap tak lita kamu? Lita kamu takkan lengkap. Lita kamu akan duduk daripada ni, turun, naik. Lepas tu, tak bersambung lah. Betul? So, presence of salt bridge wajib untuk complete the circuit. To complete the circuit. Next, cathode adalah positif, anode ada negatif. We talk about it. Anode undergo oxidation, cathode undergo reduction. And ion always to anode, cation always to cathode. So, kalau dia adalah anode, orang yang akan duduk lepak kat dia bukan Zn2+. Orang yang akan duduk lepak kat dia adalah NO3-. Alright? Forever. Okay? Alright, kat sini pula siapa yang akan duduk kat cathode? Cu2+. Cation. Alright, cation. Yang tu senang je nak, tak payah nak hafal pun. Anode always attract anion. Cathode always attract cation. Senang je. Okay. And last but not least, the one that I insist so much. Electron always flow from anode to cathode. Agree? Okay, so far so good? Boleh ya? Benda asas yang sangat penting. Sebab for the 1.5 hour later, 1 hour and 10 minutes lagi, this is what we are going to do. Okay? This is what we are going to do. Okay, type of electrodes.
Type of electrode ada 3 jenis. Okay, type of electrode ada 3 jenis. Active, inert electrode that involve gas. So what is actually type of electrode? This one. Besi ni. Besi yang kamu guna for this one. This is electrode tadi. Betul? This is electrode tadi. And we have 3 type of electrode. Saya tak tunjuk semua. Nota kamu ada semua. Saya nak tunjuk contoh kat sini je. Kita akan buat semua ni nanti. First and foremost, kita ada sejenis electrode yang kita panggil inactive. Saya nak tunjuk guna yang ni je. Okay. Apa maksud inactive? Inactive yang kita biasa guna adalah platinum. Platinum inactive bermakna dia takkan terlibat langsung. Dia takkan terlibat langsung dalam reaction kamu. Tugas inactive electrode, your inactive electrode hanya untuk melengkapkan litar. Bila masa kita akan guna inactive electrode? Bila kita involve gas ataupun liquid. Okay? Logik saya, kenapa saya kalau gas ataupun liquid, saya kena guna inactive electrode. Bayangkan ni adalah wire, wire crocodile clip kamu. You know your crocodile clip ada clip satu kan? Okay? So saya nak guna gas. Gas adalah benda yang saya nak guna. Boleh tak crocodile clip tu clip kat gas? Oh, aku nampak hidrogen masuk, aku nak clip kat hidrogen tu. Boleh tak? Tak boleh kan? Alright. Kalau saya guna liquid, boleh tak saya biarkan clip saya rendam terus dalam air? Adakah litar tu lengkap? Tak. Betul? Alright, litar tu takkan lengkap. Electrode ni adalah macam tangga tau. Alright, saya selalu bagi tahu kat budak, electrode ni macam tangga untuk elektron tu naik turun. So, elektron akan naik tangga kat anode. So, elektron akan jalan. Lepas tu, elektron akan turun tangga pula di cathode. Okay? So, dia kena ada elektron. So, seperti yang Miss Wong kata, elektron inaktif kita akan guna bila kita involve gas atau liquid. Contoh liquid saya. Ni. Kenapa saya guna platinum? Alright, bila kamu jumpa platinum, kamu tahu dah yang ni adalah inaktif. Kenapa nak guna platinum? Sebab orang yang saya react adalah bromine liquid. Alright? Sama juga sayang. Bila dia adalah bromine liquid, crocodile clip kamu ni ada clip tau. Ni ada clip. Dia clip kat platinum ni. Awak hang boleh ke ambil crocodile clip, hang cari lah mana liquid aku, aku nak clip liquid aku. Boleh? Tak logik kan? So mesti kena ada inactive. So bila masa inactive kita guna? Bila kita guna gas, bila kita guna liquid. Okay? Alright. Next. Satu lagi tadi inactive. Okay. Inactive dah settle. Apa tu active electrode? Active electrode is this one. Semua yang kita guna terlibat dengan logam tersebut. Semua ni kita panggil active electrode. Kita akan biasa jumpa active electrode. Okay? Kita akan biasa jumpa active electrode. Tak ada masalah. Okay? Kita akan biasa jumpa active electrode. Okay? Semua ni adalah active electrode. Satu lagi dia kata adalah electrode involve gas. Electrode involve gas dengan inert electrode ni sama je. Cuma yang ni adalah liquid. Yang ni dia involve gas. Saya dah tunjuk dah. Alright, sama je. Dua-dua ni biasa kita akan guna platinum. Alright, apa maksud inert electrode? Apa maksud electrode that involve gas? The platinum do nothing. Dia takkan buat apa? Dia hanya complete the circuit. Okay, dia takkan buat apa? Dia takkan react. Okay, dia takkan react. Dia hanya complete the circuit. Okay, dia jadi tangga je lah. That's it. Dia takkan buat apa. Dia jadi tangga je lah. Okay, ingat yang tu. Dalam nota kamu ada, kalau tak silap saya ada buat satu table yang lengkap untuk benda ni. Okay, boleh tengok cara lukis semua tu. Okay. Alright. So next, this is the real deal. This is the most important thing for today. Ada 3 benda yang penting. Satu boleh lukis, kita dah selesai. Okay. Next, yang penting dan sangat penting is all this thing. Okay. Half equation. Pernah dengar? Where we write for saya biasa mula dengan anode. So saya pun nak kamu mula dengan anode lah. Okay. Anode. Apa yang berlaku pada anode, apa yang berlaku pada cathode. Betul? Okay, kita akan tengok yang ni. Overall equation adalah gabungan anode
tambah dengan cathode. That is your overall equation. Dalam nota saya ada ayat yang lagi lengkap semua. Bacalah sendiri sayang. Saya tak ada masa nak baca yang tu. Okay. Oxidizing agent stand for what? What do you mean by oxidizing agent? Agent that helps for oxidation. Agent that helps for oxidation, but the agent will undergo what? Reduction. Reduction. So oxidizing agent is the species that undergoes reduction. Okay? It's the species that undergo reduction. Vice versa. Kalau dia adalah reducing agent, it's actually the species that undergoes oxidation. Okay, oxidation. Boleh Kita akan tengok yang ni nanti guna soalan. Cell notation is the new thing that I want you to pick up today. Kalau tak silap saya tak rasa kamu belajar cell notation kat SPM. Okay, saya tak sure kamu belajar ke tak. Pernah dengar cell notation? Tak pernah? Okay, you all suka belajar short form kan? Semua benda nak yang paling pendek, betul? Cell notation is actually the shorthand, alright, your shorthand notation of the galvanic cell. Ingat tak tadi kita lukis gambar tu? Kan? Kita lukis gambar beaker penuh electrode, betul? Positif, negatif, siapa anode, siapa cathode, turun, short bridge, right? So, your cell notation will simplify the entire drawing with only one row. Yang ni saya nak kamu pay attention nanti. Okay, kita akan banyak buat latihan. So, tulis sama-sama. Saya mungkin takkan done untuk kamu lukis benda ni. So, video ni record. Oh my god. Video hari Jumaat malam saya tak upload lagi kan. Sorry agak busy 2-3 hari ni. Saya akan upload semua video tu nanti. Okay, by today. Saya akan upload. Yang ni pun sama, saya akan upload by today, I promise. Nanti lukis balik. Okay, nanti lukis balik. Yang ni kita nak buat. Kita nak buat 5 benda. Kita nak buat 5 benda tadi. So, saya nak mula dengan half equation. Okay, kita mula dengan half equation. Kita dah tahu siapa anode. Kita dah tahu siapa cathode. Kita dah tahu anode akan undergo oxidation. Cathode akan undergo reduction. So, let's start with anode. Okay. So, anode undergo oxidation. Alright. Siapa yang akan undergo oxidation? Option. Saya ada zinc. Saya ada zinc. Saya ada Zn2+. Okay. Fikir balik secara step by step. Oxidation means saya kena release elektron. Betul? Zinc dengan zinc 2+. Okay, zinc dengan zinc 2+. Siapa pegang lagi banyak elektron? Zinc. Zinc, betul? Alright, mestilah zinc. Sebab zinc 2+. Zinc 2+ jadi zinc 2+ sebab saya dah buang 2 elektron. So, saya tak akan buang lagi, betul? Kalau saya lagi buang elektron, saya kena jadi zinc 3+, zinc 4+, betul? So, kat sini, siapa yang akan buang elektron? Zinc. So, kita akan bermula dengan zinc solid. Sayang, kita kata buang elektron. Kita release elektron. Soalan saya, elektron product atau elektron reactant? Product, kita buang, betul? Thank you. Kita buang. So, elektron akan duduk di produk dan bila elektron duduk di produk, kita buang berapa? Kita hasilkan Zn2+. So, kita akan buang 2 elektron. Setakat ni. Setuju? Okay. Pay a bit of attention to the details. Pay a bit attention to the details. Okay? So, we are done at the anode. I can move then to the cathode. Perasan tak Miss Song suka tulis yang ni? Saya suka letak anode bracket oxy, cathode bracket reduction.
Satu je sebab saya tak pandai. So saya nak ingatkan diri saya, I not undergo reduction. Ingatkan diri kamu. So bila undergo reduction bermakna kita akan terima elektron. Elektron turun ni sayang, elektron turun ni, nampak? Elektron turun, kita terima elektron. So fikir logik je, saya ada copper 2 plus. Elektron yang turun negatif. Elektron yang turun negatif tu siapa akan ambil? Copper atau copper 2 plus? Copper 2 plus. Copper 2 plus. So copper 2 plus akan terima 2 elektron itu untuk jadi, saya tertinggal fasa saya. Itulah saya cakap, the details. Copper 2 plus aqueous akan terima 2 elektron dan jadi copper solid. Okay, same thing. Pay a bit of attention to the details. Okay. So a bit of tips for you. For the anode, your electron must be at the product. Nah, ni tips je. For the cathode, your electron must be at the reactant. Setuju? Okay. So next, kita nak bergerak kepada overall equation. Benda ketiga. Okay. How do I write overall equation? Anybody? Without the electron. Without the electron. So kalau without the electron, thank you Alif, correct ya? Without the electron. Kalau without the electron dengan syarat satu, the electron can be cancelled off. Bilangan elektron kena sama. Nanti kita akan bergerak kepada soalan yang bilangan elektron dia berbeza. Setakat ni, soalan first, elektron sama betul? 2 elektron, 2 elektron. Macam mana kita tahu kita boleh cancel? Satu duduk di produk, satu duduk di reactant. Betul? So boleh cancel lah. Cancel, cancel. Okay. Dah cancel, your overall equation, semua benda yang duduk di reactant, semua benda yang duduk di reactant, kekal di reactant. So, zinc solid plus copper 2 plus aqueous. Kekal duduk di reactant. Akan hasilkan siapa? Akan hasilkan zinc 2 plus aqueous and also copper solid. Setuju? Okay. Setakat ni ada masalah? Boleh ya? Soalan senang je kan? Next, I want to move to oxidizing agent. Yang ni tak susah. Yang ni cara tulis jawapan je. Kena berhati-hati. Oxidizing agent, as we all agree, oxidizing agent is the one that undergo reduction. Betul? So the one that undergo reduction adalah pada cathode lah. Alright. So saya nak ingatkan, oxidizing agent adalah orang yang undergo reduction. So reduction cathode. Soalan saya, jawapan kamu apa? Kalau kamu nak jawab ni, kamu akan tulis apa? Anyone? Laila? Natasha? Umi? Cuba. CO2 plus is oxidizing agent. Oxidizing agent. Siapa sekali lagi Umi? Cu2 plus. Cu2 plus. Okay. Okay. Bila saya kata oxidizing agent dengan reducing agent tadi, kalau kamu tengok saya ada satu perkataan, saya tulis short form, species. Dengan kata lain, saya nak in detail siapa. Cathode yang akan, ya, Nabila? Copper nitrate. No. Alright. Copper betul, tapi bukan copper nitrate. Saya nak spesifik siapa yang terima elektron tersebut. Copper nitrate. Alright. Umi kata copper 2 plus. Copper 2 plus still tak cukup tepat. Yang tepat adalah copper 2 plus aqueous. Dan jangan saya guna, kalau budak kuliah saya bagi option. Budak tutor tak ada option because you're under me. 100%.
jangan gatai punggung tulis nama. Okay. Saya tak nak orang tulis ni. Saya bagi tahu saya tak nak tau. So jangan gatai nak buat. Okay. Kalau kamu nak tulis nama, kamu kena tulis copper to aqueous. Tulislah. Pilihlah copper 2 plus bracket aqueous senang atau copper 2 aqueous. Okay. Tak payah. Saya tak nak nampak perkataan. Faham? Dan bila saya kata saya tak nak nampak perkataan dan saya nak detail, saya nak nampak betul-betul siapa orang itu. Okay. Alright. The same thing. Kalau yang tu adalah oxidizing agent, then we go for reducing agent. So seperti yang kita setuju, reducing agent is the one that will undergo oxidation. So kat sini, siapa yang akan membebaskan elektron? Anyone? Zinc solid. Zinc solid. Zn solid. Wajib. Okay, yang ni memang kita particular. Yang ni kalau charge hilang ataupun kalau fasa hilang, yang ni memang dalam exam kita tak bagi markah. Okay? Boleh. Dan setakat ni ada masalah? Okay? Okay, ada question? Tak ada, soalan senang kan? And before I move on, do you realize one thing? Every single answer saya label. Realize that? Dalam exam pun sama. Bayangkan dalam exam, kamu tulis half equation like this. Kamu rasa kamu dapat markah tak? Sebab saya takkan teka siapa anode, siapa cathode. Bayangkan dalam exam, kamu bagi oxidizing agent, reducing agent like this. Dapat markah tak? Alright, soalan elektro kita akan sangat particular pada jawapan. Kenapa kat soalan elektro kita particular kat jawapan? Sebab kamu dah belajar di form 5. Bukan setakat form 5 yang ni kita belajar dari form 1 punya sains. Betul? So kita sangat-sangat cerewet kat jawapan. Okay? Tolong label. Tolong label. Budak akan boleh tulis tapi budak tak suka label. Dia tulis dalam otak kamu ada, oh ini anode. Tapi dia tak tulis anode tu, dia tulis je equation. Awak hang keluarkan otak stapler sekali ke? Tak kan? Okay, saya tak suka yang tu. Boleh eh? Okay, next kita nak masuk kepada benda baru kamu. Kita nak masuk kepada your, what do we call that? We call that as cell notation. Yang ni tengok dulu. Okay, tengok dan tulis sama-sama lah. Tengok dan faham kan ada soalan stop ni. First and foremost, syarat untuk cell notation mesti mula dengan anode. Okay, mesti mula dengan anode. Mesti ya, tak kisah anode duduk kiri atau kanan. Tapi untuk cell notation mesti mula dengan anode. Ada salt bridge. Kemudian cathode. Saya tak kisah anode saya duduk di kiri atau kanan. Dia mesti mula dengan anode and then salt bridge and then cathode. Apa maksud mula dengan anode and then salt bridge and then cathode? This is my anode. This is my anode, this is my cathode. How do I start from anode? Kita mesti mula dengan lebih detail electrode. Kita mula dengan electrode and then kepada electrolytes di anode and then salt bridge and then electrolytes untuk cathode, kemudian electrode untuk cathode. Okay? Yang ni mesti adalah anode punya, yang ni mesti adalah cathode punya. Ni adalah asas untuk cell notation. So, dah faham asas dia? What do I mean by that? Ya? Tengok sikit. Tengok betul-betul drawing saya bergerak dari mana. That is my anode. I will be moving from this electron. Okay? So, what do I write? Zinc solid. The electron going down to the electrolyte.
The electrolyte tadi siapa? Zn2 plus. So, zinc solid slash Zn2 plus aqueous. Tak berhenti lagi. There is concentration given 1 molar. Aqueous, 1 molar. Tutup bracket. Okay. So, from the electrode, going down to the electrolyte, and then saya kata apa? Daripada electrode anode kepada electrolyte anode, kita bergerak ke salt bridge. So, dari sini kita naik ke salt bridge. So, salt bridge, label salt bridge adalah double slash. 2 palang. Okay, 2 palang. Dah selesai di salt bridge, kita akan turun dan jumpa siapa? Kita akan turun dan jumpa electrolyte untuk cathode. Copper 2 plus. So, kita akan jumpa copper 2 plus. Same thing. Copper 2 plus adalah aqueous dengan 1 molar. Concentration tak semestinya 1 molar, depends pada soalan. Boleh? Okay. Next. Selepas copper 2 plus, seperti yang dijanjikan, electrolytes akan bergerak naik ke electrode cathode. Naik ke electrode cathode. So, dia akan berhenti single slash di copper solid. Question so far? Tak ada. So, this is the summary that I can give to you. This is not the summary, the guidance that I can give to you. Akan ada benda yang lebih details nanti, kita akan bincang dalam contoh lain. So, I want you to look at one thing. Dia mesti kena bermula dengan anode. No matter what, no matter anode duduk di kiri atau kanan. Untuk sound notation, mesti mula dengan anode. Kemudian, dia mesti mula dengan cathode. Kemudian bersambung ke cathode. Dan perasan tak, saya kata dia adalah bermula dengan elektron, berakhir dengan elektron. Setuju? So, a bit of things, saya ajar cara yang saya tanda soal jawapan budak. Kalau exam, macam mana saya nak tengok jawapan budak tu worth my time or not worth my time. Ni cara saya ajar, saya tanda. Benda pertama saya akan tengok, di kiri dan kanan, di paling hujung kiri dan kanan, saya mesti adalah solid. Kenapa mesti adalah solid? Saya bergerak daripada electrode, guys. Kita bergerak daripada electrode, kita berhenti di electrode. Betul? So, dia mesti adalah solid. Okay? Kedua, ni salt bridge, betul? Ni salt bridge. Okay? Siapa yang akan duduk di kiri kanan salt bridge? Mesti adalah aqueous. Siapa yang akan duduk di kiri kanan salt bridge? Salt bridge kena terendam dalam aqueous. Nampak? Boleh? Bernafas lagi setakat ni? Senang Ni 5 benda yang kamu kena dapat today. Okay, dah Alright. Kalau dah, kita cuba satu lagi soalan. Bukan satu lagi, banyak weh. Saya ada banyak gila soalan. Dan saya harap saya dan je nak bincang. Cikgu lain bincang satu soalan je. Saya je yang baik. Cewa. Tak adalah baik pun. Okay. This question. Who is your anode? Who is your cathode? Magnesium. If you realize my habit is, I always ask who is anode first. Because when I was a student, macam saya cakap, dia 2 je. Dia kalau tak anode, dia cathode. So, kalau ada 2 je, tak payah hafal 2 lah. Betul tak? Make it as a habit. Kamu suka tentukan anode dulu ke kamu suka tentukan cathode dulu? Pilih. Tentukan yang tu dulu. Dan orang sebelah satu lagi lah. Okay? Yang tu je. So, that is my anode which will then undergo oxidation. That is my cathode which will then undergo reduction. So, let's try our half equation.
My anode undergo oxidation. Anybody can give me the half equation? Mg sama dengan Mg2 plus 2E. Mg je. Mg solid sama Mg2 plus je. Mg2 plus aqueous plus 2 electron. Thank you. Alright. Satu lagi, Alia. Can I have my cathode? Alia. Alia dah hilang. Lau? Al3 plus equals plus 3 electrons and produce Al solid. Thank you. Setuju? Okay, the problem arises. Can we gabung terus? No. What do we do? Darab. Darab apa, Umi? Detail lagi. Ataupun kenapa nak darab, Umi? Betul tu, darab tu betul. Nak bagi elektron dia sama. Nak bagi Bilangan elektron. elektron dia sama. Elektron saya 2, elektron saya 3 kat sini. So apa yang kita buat? Semua ni kita akan darab 3. Semua ni kita akan darab 2. Dan if you realize my habit adalah saya tak akan darab di tempat lain. Saya akan letak terus. Sebab kalau kamu tak letak terus, kamu akan salah dan tinggal. Alright, saya akan conteng terus. Jangan malu, conteng terus. Ni kerja kamu. Conteng terus, letak terus. Kalau kamu tak letak, kamu memang akan tinggal. Okay? Letak terus. So, elektron dah sama. 6, 6. Electron cancel off. And write me the overall equation. One minute. Write me the overall equation. Can I have the overall equation, Laila? Uh, 3 mg solid plus 2 Al3 plus aqueous produce 3 mg 2 plus aqueous plus 2 Al solid. Kelas yang lain setuju? Okay. Saya tak tahu kamu perasan ke tak dia soalan tutuh untuk siapa yang dah buat. Okay, dia sebenarnya soalan tutur. Saya tak tahu soalan mana tapi dia soalan, ni saya ambil soalan tutur je sebenarnya. Okay. Alright, next. Then we are moving to your oxidizing agent. Oxidizing agent. So macam yang kita setuju, oxidizing agent adalah orang yang undergo reduction. So siapa yang undergo reduction? Tengok je lah. Siapa undergo reduction? Alright. So tengok betul-betul. Okay, kat sini. Option saya. Al3 plus aqueous atau 2Al3 plus aqueous. Al3 plus. Okay. Thank you Hani. Al3 plus aqueous kita dah terima. Tak payah dua tu. Alright, tak payah balance equation tu. Okay.
tulis 2 tak salah. Kalau Hani tadi tulis 2 tak salah. Okay, cuma saya bagi tahu minimum yang kita nak je. Okay, tulis 2 tu tak salah. Tapi apa yang saya nak adalah saya tak nak kamu convert kepada wording. Okay, aku menyampah, nak konon-konon nak tunjuk pandai, nak spelling aluminium. Tak payah. Okay, I want symbol only. Okay, jangan tinggal aqueous, jangan tinggal charge. Yang tu jangan tinggal. Okay, next saya ada reducing agent. Same thing. Saya tak nak perkataan. Jangan tulis kat saya magnesium. Okay, saya tak nak. Saya nak Mg solid. That's it. Okay. Sebab kalau kamu tulis magnesium, kamu tak boleh tulis magnesium je tau. Tak dapat markah. Kalau kamu nak sangat tulis magnesium, nak sangat, kamu kena tulis solid magnesium. Alright. Ataupun kamu tulis magnesium stripe. Okay, besi magnesium. Ataupun kamu kena tulis magnesium electrode. Baru kita terima. So kamu fikirlah, kamu nak tulis magnesium perkataan atau kamu nak tulis Mg bracket solid. Okay. Saya tak nak saya tak nak langsung. Saya bagi tahu saya tak nak. So it's not even an option for you. Tak payah gatan. Okay. Dan yang saya nak fokus sebenarnya, lepas soalan ni, I hope there's no problem to write your anode cathode. Can you? Okay, like I say, anode cathode is the most basic thing, ladies and gentlemen. The first and foremost thing is to get this thing right. When you can get this thing right, everything else is simple. Therefore, benda pertama yang kamu buat adalah jangan kalut. Okay, fikir betul-betul siapa akan terima elektron, siapa akan buang elektron. Fikir betul-betul yang tu, jangan kalut. 3 benda yang kita buat ni sayang, 3 benda yang kita buat ni, alright, soalan elektro tanya atau tak tanya, hang kena buat juga. Betul? Alright, dia tanya ke dia tak tanya, hang kena buat juga. Sebab kalau kamu tak buat anode, kamu tak buat cathode, you will never get this. And imagine if your anode cathode is wrong, your overall equation is wrong, oxidizing agent is wrong, cell notation is wrong, your calculation bawah tu akan salah. Bye-bye. Okay? Alright, jangan salah. Dan jangan kalut. Okay? So we want to go for cell notation. Remember what we said just now for cell notation? Okay, remember where we start. Okay, always remember where we start. We start with anode. So find your anode. We always start with anode. So anode punya electrode. That is my anode punya electrode. Okay. So my anode electrode is magnesium. Solid. Okay. Kita akan turun, jumpa siapa? Jumpa electrolytes. So electrolyte slash, 1 slash. Okay, 1 slash ya. Mg2 plus aqueous. Can you look at the concentration? Is that still 1 molar? No, it's a 0.1. So letak 0.1. Kalau dia tak bagi concentration, tak payah. Aqueous tutup bracket. Itu je. Okay, kalau dia tak bagi concentration, aqueous tutup bracket. Okay, then we move up. We move all the way to the salt bridge turun. So, salt bridge symbol double slash. Double vertical. Okay, double vertical. And then daripada salt bridge turun, jumpa siapa? Jumpa electrolytes. So, ingat ya, di kiri kanan salt bridge sentiasa adalah electrolyte. So, saya ada aluminium. So, that is my Al3+. Aqueous, again 0.1 molar. Dan single slash Al solid. Happy with that so far? Boleh ke? Senang je kan? Alright, senang je kan? Boleh kan? Saya suka chapter ni. Saya suka tiga chapter yang semester 2 ni. Sebab dia senang. When you get it from the beginning, you will get it until the end. But once you get it wrong at the beginning, you'll be horrible. Tapi basic dia sama. So kamu faham satu benda, kamu kuasai satu benda, kamu boleh jawab semua benda. Okay? Sebab tu saya suka, sebab malas nak belajar. Boleh? Iyalah.
I'm not an extreme good student or whatsoever. I'm quite horrible, you know, last time when I was a student. All right. Yeah, I'm quite horrible. I'm horrible, but I still get good result lah. Not so good, but still okay. But horrible. Just if you think you're horrible, you haven't seen when I was a student. It's terrible. Okay. Untuk yang ni, soalan ni saya ajar sebab saya nak bincang gas. Okay. Saya malas nak bincang dah. Saya nak tengok yang ni je. Saya nak tunjuk apa tu kita panggil? Saya nak tunjuk cell notation. Saya nak fokus pada cell notation sikit. Okay. Saya nak fokus pada cell notation. So just very quickly, seperti yang dijanjikan sekali lagi, kalau kamu perasan, saya bagi contoh electron flow lagi. So electron flow saya adalah from kiri ke kanan, bermakna pacit ni anode lah. Sekali lagi, anode duduk di kiri, cathode duduk di kanan. Betul? Okay. So ada dua benda yang saya nak bincang kat sini selain daripada cell notation. Kita nak tengok lukisan sikit. Nampak tak lukisan kalau dia adalah gas, lukisan dia berbeza. Hydrogen gas masuk. Cara dia lukis, this thing, saya guna biru, saya guna hitam. Okay. Nampak tak? Dia ada satu test tube terbalik yang ada lubang terbalik. Okay. Lepas tu, wire kamu akan ada satu besi. Ni besi. Besi ni adalah your platinum electrode. Wire ni akan, oh my god. Oh my god, where's my ruler? Okay, wire ni akan connect kepada platinum besi tu. Hydrogen gas akan masuk ikut lubang. Tu cara lukis. Okay, cara lukis. Practice ya, make sure kamu boleh lukis. So, anode tak ada isu besar. Anode tak ada isu besar kat sini. Anode adalah zinc. Zinc undergo Zn2 plus aqueous, tak ada masalah. Saya nak tengok cathode sikit. Apa jadi bila dia adalah gas? Sama, dalam ni, Miss Wong ada hydrogen plus. Okay, kita ada hydrogen plus. Cathode undergo reduction. Betul, cathode undergo reduction. Okay. Bila cathode undergo reduction, bermakna saya kena accept elektron. Siapa yang akan accept elektron? Saya ada hydrogen gas. Saya ada hydrogen positif. So, positif and neutral. Mestilah positif tertarik dengan negatif. Betul? So, positif akan terima elektron. Look at the balance equation. Hydrogen is a gas, H2 gas. Okay. So, cathode akan pegang 2H plus aqueous plus 2 electron form 1 mole of hydrogen gas. Okay, ada isu yang ni? Tak ada ya, kita jumpa gas lah. For the first time kita jumpa gas, betul. So, kalau tak ada isu, sama juga dengan reducing agent and oxidizing agent. Your reducing agent is the one that undergo your oxidation. Untuk yang ni senang je weh. Cari je oxidation, oxy. Nampak? Oxidation means oxy. So your reducing agent kat sini adalah Zn solid. Setuju? Okay. Oxidizing agent adalah orang yang undergo reduction. Okay. Siapa? H plus gas. Okay. Nampak? Reduction. H plus gas. H plus aqueous. Setuju? Okay. Soalan ni yang saya nak fokus betul-betul sebenarnya adalah cell notation. Kita tengok cell notation sikit. Okay. Have we? Cell notation. Jaga tengah salin lagi kah? Tengok yang ni lah. Okay. Cell notation, anode. Always start with anode. Zinc electrode. We will go down from the zinc electrode. So, my cell notation will start with zinc solid. Okay. Setuju? Bergerak ke electrolyte. Siapa electrolyte kamu? Zn sulfate. So, electrolyte kita Zn2 plus. So, saya bergerak ke slash Zn2 plus aqueous. Soalan bagi 1 molar. Okay. Naik. Turun salt bridge. So, saya ada salt bridge.
double vertical. Okay, that is my salt bridge. Turun salt bridge jumpa siapa? Turun salt bridge jumpa H plus aqueous. Turun salt bridge jumpa H plus aqueous. H plus aqueous 1 molar sekali lagi. Dan soalan keluar. Dan problem arise. Sayang, jumpa hydrogen gas. The next yang kita tulis, hydrogen gas atau platinum electron. Next, hydrogen gas atau platinum electron. Hydrogen gas. Hydrogen gas. Platinum Okay. electron. Platinum electron. Okay, 1-1. Lagi. Cepat ni. Tak menang lagi ni. PRN tak menang lagi. Ni semua yang lain undi rosak. Come on guys. Platinum. Alif kata platinum. Lagi. 2-1. Platinum. Hydrogen gas. Hydrogen gas, platinum. Okay. Remember in your, at the very beginning when we learn about this thing. Yeah. What do we start with? Electrode. And I told you, cara yang saya tanda, saya akan tengok kiri, saya akan tengok kanan, dia mesti berhenti dengan solid. Betul? Dia mesti berhenti dengan electrode kita, betul? So, saya tanya sekali lagi. Platinum or hydrogen gas? Platinum. Platinum. Selepas ni, platinum. Selepas ni, platinum. Kita berhenti dengan apa? Kita kena berhenti dengan solid. So, saya ada 2 lagi yang saya tak tulis. Saya ada hydrogen gas lagi. Saya ada platinum lagi saya tak tulis. Siapa yang patut duduk last? Siapa yang kena duduk last? Platinum. Platinum kena duduk last. So, hydrogen akan sambung. Hydrogen gas akan sambung. Dan ubah sikit lah. Kalau aqueous, kita comma letak concentration. Kalau gas, kita comma, kita letak pressure. Okay. Dan kita akan berhenti dengan platinum. Sayang, mula dengan electron, anode, kamu mesti berakhir dengan electrode, cathode. Okay. Salt bridge. Kiri kanan salt bridge. Kiri kanan salt bridge mesti adalah aqueous. Ingat yang tu? Nampak dah? Okay. One more. What happen kalau saya ada ni pun hydrogen gas? Tak nak lah. What happen? Yes. What happen when I have liquid? Yang ni ada dalam nota saya semua. Okay. What happen when I have liquid? Okay. Oh, this one we have. Oh, interesting. I have liquid, I have gas. Let's see. So, sekali lagi, anode saya duduk di kiri awak lah. Miss Wong semua letak. Nampak gila saya biasa lukis anode kat kiri. Anode tak semestinya duduk kat kiri ya. Saya nak ingatkan sekali lagi, anode tak semestinya duduk di kiri. Okay. So, I have my anode. I have my cathode. Saya nak malas dah nak bincang yang ni. Yang ni betul dah. Okay, kamu check balik lah. Kalau ada apa yang tak faham, bagi tahu balik. Okay. Kita nak bergerak ke cell notation saya. Kita nak bergerak ke cell notation. Alright, can anybody give me the first thing? What do I start off with? Platinum solid. Platinum solid. Okay, thank you. Single vertical.
Next. To Br minus aqueous. Aqueous dulu ke liquid dulu? Liquid. Liquid dulu. Liquid dulu. Kenapa liquid dulu? Sebab kita tak jumpa swap bridge lagi. Okay. Kita turun dalam electrolytes. Okay. Kita ada dua-dua. Kita ada liquid. Kita ada aqueous. Betul? Alright. So, bila kita ada liquid, kita ada aqueous side. Mana boleh ada liquid, ada aqueous? Okay, dia pun bagi liquid aqueous. Boleh lah liquid pun. Okay. Alright, so that is the salt bridge. So, sebelum salt bridge, kita hanya boleh letak aqueous. Saya dah bagi tahu lah, kita letak aqueous. So, siapa lagi sebelum aqueous? Liquid. So, selepas platinum, kamu kena letak dulu Br2 liquid. Nampak? Okay. Lepas tu, baru kamu letak Br minus aqueous. Okay. Double slash. Salt bridge kan? Dah jumpa salt bridge dah. Dah turun-turun jumpa salt bridge. Kat sini, cerita yang sama macam tadi. Saya ada chlorine gas. Saya ada Cl minus aqueous. So, lepas salt bridge, siapa lulu kelas? Cl minus aqueous. Cl minus aqueous. Lepas Cl minus aqueous, saya ada platinum, saya ada chlorine gas. Chlorine gas dulu ke platinum dulu? Chlorine gas. Chlorine gas. Chlorine gas, very good. And then, baru kita berakhir dengan platinum. Nampak ke? Boleh ke? Okay. Senang? Senang kalau ada gambar. Senang kalau ada gambar. Apa jadi kalau tak ada gambar? Aku pilih soalan yang lagi susah. Jahat gila aku. Apa jadi bila tak ada gambar? Let me try. Last question before we move on to other things. Tadi, semua yang kita guna gambar, betul? And at the beginning, I promise you before I move into this, can we just take a quick look? Alright, tadi saya dah bagi tahu kita ada 5 cara untuk tentukan siapa anode, siapa cathode. The first one, alright, soalan memang label lah. Anode, cathode. Betul? Soalan memang label. Yang ni tak dikira sebagai satu cara pun. Okay, sebenarnya. 2, we look at electron flow. Okay. Ketiga, kita tengok pada terminal positif atau negatif. Okay. Keempat nak masuk. Dah masuk pun. Kalau soalan give cell notation. Kalau soalan bermula dengan cell notation. Bayangkan semua ni tak ada. Okay. Semua ni tak ada. Soalan bermula dengan cell notation. So can we know who is the anode, who is the cathode? Why? Dia susun anode dulu baru cathode. Sebab apa-apa sebelum salt bridge mesti anode. Apa-apa selepas salt bridge mesti cathode. Betul? Okay. Itu soalan dia lah.
Next. What happen if the fifth, soalan give bukan cell notation tapi dia bagi overall equation. Okay. Dia bagi overall equation. Like this. How do we determine which one is anode, which one is cathode? Anybody? Pecahkan dia dulu. Pecahkan dia dulu. Sebelum pecahkan, No oxidation ataupun reduction. tengok oxidation ataupun reduction. Cari partner. Saya ada Fe2+, partner saya Fe3+. Cari partner. Partner saya Br2 liquid, partner saya Br-. Ni partner saya. Dari sini kita boleh tentukan dia oxidation atau reduction terus. Kita tengok oxidation number. Sayang, Fe2+ jadi Fe3+. Oxidation number increase. So, dia undergo oxidation atau reduction? Oxidation. Dia undergo oxidation. Dan automatically, bila dia undergo oxidation, dia adalah anode atau cathode? Anode. Thank you. And vice versa. Satu lagi aku tak payah check pun aku tahu dah. Satu lagi tak payah check dah sayang. Pacik ni mesti undergo reduction. Pacik ni mesti adalah cathode. Nampak? Dan kita akan pecahkan balik overall equation yang macam kawan-kawan kata. Kita akan pecahkan balik. Jadikan dia anode. That is my oxy. Alright, that is my anode oxidation. So what do I do in the anode oxy sayang? Easy. Alright, very easy. Anode oxy kita take Fe2+, 2 aqueous. Alright. Saya nak undergo oxidation. Kita tahu produk mesti adalah elektron. Tambah 2 elektron. Pecahkan balik. Cathode undergo reduction. Alright, kenapa cathode undergo reduction? Sebab dia terima elektron, dia jadi negatif. So Br2 liquid terima berapa elektron? Terima 2 elektron supaya dapat 2 Br- aqueous. Setakat ni, setuju? Okay. Setuju yang ni selesailah oxidation, reducing agent, oxidizing agent buat sendiri. Kalau setuju, dari sini saya nak cell notation. You need a bit of imagination. Okay? You need a little bit of imagination. First and foremost, what do I start off with? I will start off with my anode. And look at my anode. Do you have the solid? No. No. If you don't have the solid, who do you think the solid is? Platinum solid. Platinum. Thank you. Cara yang saya ajar adalah cara yang jimat masa. Okay, cara yang saya ajar adalah cara yang jimat masa. Of course, kalau kamu kata, teacher, saya tak nampak, saya nak lukis. Boleh, lukis. Conteng je, lukis. So, that is my anode, that is my cathode. Boleh, nak lukis tak ada masalah. So, anode saya adalah Fe2+, aqueous. Kenapa teacher letak kat bawah? Sebab dia adalah aqueous. Betul? So, kalau dua-dua adalah aqueous, siapa elektrod kamu? Platinum. Nampak? Okay. So, lepas platinum solid, kita akan sambung. Kita sambung dengan siapa? Miss, Yes? Fe2 plus dengan Fe3 plus tu bukan tambah 1E ke? Sebab 2 sayang. Sebab saya nak balancekan yang ni dah. Oh, faham. Okay boleh, good question. Sorry, lupa nak bagi tahu. Okay. Alright, so my question next. Platinum dah selesai, dah nampak dah. Untuk siapa yang tak nampak platinum, dah nampak dah. Dia adalah platinum sebab dua-dua adalah aqueous.
So bila dua-dua adalah aqueous, dua-dua boleh duduk sebelah salt bridge, betul? So siapa yang kita nak ambil dulu? Ambil ikut urutan. Ambil ikut siapa yang undergo oxidation. So saya akan ambil Fe2+. Okay. Yang saya nak ajar kat sini. Fe2+ dengan Fe3+, dua-dua adalah aqueous. Dan bila dua-dua adalah aqueous, kita tak guna palang. Kita guna comma. Okay, yang ni yang saya nak ajar. So Fe2+ aqueous, comma Fe3+ aqueous. Yang ni yang saya nak ajar. Kita akan guna vertical, kita akan guna single vertical, kita akan guna palang bila fasa dia berbeza. Bila fasa dia sama, kita akan guna comma. Okay, yang ni yang saya nak ajar sebenarnya. And then kamu akan jumpa salt bridge. So salt bridge pun masuklah kat sini, terendam, rendam. Okay. Tengok pula cathode. Kalau cathode, saya tak nak kamu lukis dulu. Kita tengok dulu apa yang kita ada kat cathode. Bromine, Br2 liquid, Br- aqueous. Siapa yang akan duduk sebelah salt bridge? Aqueous. Br minus aqueous. Minus aqueous. Selepas Br minus aqueous, siapa pula? Br2 liquid. Single dash pula. Single vertical line. Br2 liquid. Sebab fasa berbeza. Nampak? Sebab fasa berbeza. So dia akan jadi single vertical. Are we done? Why not? Platinum. Electrode dah tak. Electrode tak ada lagi. Yes, yang ni yang kamu akan suka tertinggal. Bila kamu tak ada lukisan, when you don't have the drawing, yang ni yang kamu suka tinggal. Sebab tu saya ajar kamu tadi, dari awal saya ajar, kamu kena mula dengan electrode, anode, kamu kena berakhir dengan electrode, cathode. So bila kamu dah siap, kamu kena check satu benda. Kamu kena check, saya bermula tak dengan solid, saya berakhir tak dengan solid. Nampak? Boleh? So, it's not necessary that you need drawing. Budak akan selalu rasa kalau saya tak ada lukisan, saya tak boleh nak tulis cell notation. Tak, kamu tak perlu lukisan kalau kamu dah faham betul-betul. Kamu boleh tulis cell notation hanya guna anode cathode half equation. Nampak? So when you are trying to do question later on in your exercise, saya takkan go through dah tutor kamu. Kita dah go through banyak soalan. When you start to go through your tutorial question, you will realize one thing. You will always need half equation anode cathode. So the very first thing for this 1 hour and a half about electrochemistry, the very important first thing, anode cathode kena betul. Makes sense? No matter what you do in your electrochem, satu benda je saya minta. Anode cathode kena betul. Okay? So jangan kalut. Benda tu bukan benda yang kamu patut kalut. Okay? Benda tu bukan benda yang kamu patut kalut. Okay? So, any question so far? Boleh ya? Saya pergi slow dah ni. Sebab saya nak pergi laju. Akhir Rabu nanti. Okay? So if you can get that, we move on to what is the function of salt bridge. Function of salt bridge, obviously the first one is to complete the electrical circuit. As I told you, kita nak circle to complete. Okay, that is my complete electrical circuit. That is not the main function. The main function is, how do I complete the circuit? We are going to maintain the electrical neutrality. What is meant by electrical neutrality? Jom tengok. Okay. If that is your anode, what happened in the anode, ladies and gentlemen? As we all agree, anode undergo oxidation. So when anode undergo oxidation, look at it. Zinc akan digunakan untuk menghasilkan zinc 2+. Kalau saya bagi yang original dalam ni, saya ada zinc 2+, saya ada NO3-, saya ada zinc 2+, saya ada NO3-. Betul? Alright, ini yang original lah. Lepas tu saya ada banyak lagi zinc 2+ dihasilkan. Kenapa lagi banyak zinc 2+ dihasilkan? Because my zinc undergo oxidation. Agree? So do you agree that in here, right now, your zinc 2+
is way more than your NO3 minus. Or in conclusion, your cation, your positive charge, is way higher than your anion negative charge. Agree? Sebab saya duk hasilkan dia, betul? So, yang tu satu. Yang kedua, look at here pula. At the cathode, my copper 2 plus over here, saya ada copper 2 plus, saya ada NO3 minus. Saya ada copper 2 plus, saya ada NO3 minus. What happened in the cathode, guys? The copper 2 plus is used. Copper 2 plus is used to form copper. So, copper 2 plus digunakan. Copper 2 plus digunakan. Setuju tak saya cakap? NO3 minus is way more than copper 2 plus. In the other words, my anion, negative charge, is way higher than my cation, positive charge. Betul? Okay. And that will give you one conclusion. Bila cation lebih daripada anion, bermakna kat sini tak cukup negative charge. Dan kat sini, anion lebih daripada cation. Kat sini, tak cukup positive charge. Betul? So, dah tak balance weh. Tak balance lah. So, apa yang salt bridge buat? Salt bridge ada K plus, salt bridge ada NO3 minus. Kamu tak cukup negative charge. Okay, negative charge turun kat kamu. Kamu tak cukup negative charge turun kat kamu. And not have excess of positive charge, like I said. Therefore, the negative charge from the salt bridge will move to the anode. Okay. Kat sini, tak cukup positive charge. Positive charge tak cukup lah, negatif banyak sangat. Okay, positif tak cukup. Positif turun kat dia. Nampak? Okay. So, positive right now, cation have excess of negative. So, cation, the positive charge cation, from the salt bridge move to the cathode. And that is how we maintain the electrical neutrality. Okay, that is how we maintain the electrical neutrality. Boleh. Dalam exam, cara jawab exactly like this. And you know the only thing that will change mengikut soalan adalah your half equation. Yang ni je yang akan ubah. Sebab dia tak semestinya guna zinc dengan copper. Betul? Dia boleh guna magnesium silver, dia boleh guna magnesium bromine, dia boleh guna calcium, dia boleh guna fluorine. Betul? Yang tu je akan berubah. Tapi yang ni takkan berubah weh. This thing will never change. Anode will always have an ion flow to it. Cathode will always have cation go to it. Nampak? Seperti yang kita kata, anode sentiasa akan tarik anion, cathode akan sentiasa tarik cation. Nampak? Senang eh? Okay? Dalam exam tak payah tulis ayat panjang, tulis macam ni je. Tulis macam yang saya tulis je. Tulis macam saya tulis je. Tak payah ayat panjang. Okay? You have your anode on the side, you have your cathode on one side, and then you say which one is excess, which one is not enough. So, which one is not enough tu yang kita nak bagi. Positive not enough, kita bagi positif. Negative not enough, kita bagi negatif. That's it. Okay? Senang je. Saya tak nak kamu hafal ayat panjang. Tak guna pun. Okay? Alright. Next. I have 10 more minutes. Saya malas nak ajar sebenarnya yang baca-baca tu, boleh tak? Saya nak kamu tengok satu benda. I hope I have it down. Do you have this? Okay. For Wednesday class, we are going to calculation. And for Wednesday, I want to go into calculation of your 3.1, the last part of your 3.1. And also, I want to go into 3.2 straight away. Saya nak kamu nampak dua-dua benda tu. Dua-dua adalah calculation. 3.2 tutup mata boleh buat senang. Satu formula je, Nernst equation. Tengok sikit Nernst equation tu. Pergi kat YouTube, saya ada kuliah yang dah ajar Nernst equation. Saya yakin kuliah kamu pun dah ajar. Take a quick look at your Nernst equation. Kuliah sampai mana?
Tak tahulah Miss Wong. Kita ada kuliah kimia ke? Apa ni macam tu lah. Nanti cikgu lain tanya, Miss Wong ajar sampai mana? Tak tahu. Apa gantung ini? Okay, what I want you to prepare for Wednesday, I want you to prepare this table on your side. Bukan soft copy. Kita akan menggunakan sepenuhnya table ni. I want this table on your side. Fahamkan table ni sedikit. Next, I want to look at your Nernst equation. Pergi tengok sikit Nernst equation. Okay? We will be using this formula a lot. Okay, we will be using this formula a lot. Alright? Tengok sikit formula ni nak guna macam mana. Tengok sikit Nernst equation nak buat macam mana. Kita akan masuk kepada Nernst equation. Nernst equation kamu look something like this. Untuk siapa yang tak pernah jumpa ataupun saya lagi nak O depan saya. Alright, N log Q. So saya nak tahu N tu adalah apa, Q tu adalah apa nanti. Okay, pernah jumpa benda ni? Okay, yang ni pun kamu pernah jumpa weh. Yang ni kamu belajar dari form 4, form 5 tak berhenti. Betul? Okay. Yes, Mr. Lim, don't lie. Don't show your surprise face. We have this, I guarantee. Ada. Kalau tak ada, tak tahulah zaman saya ada. Ada, saya yakin ada. Tipu kalau tak ada, you learn Galvanic cell. The only thing that you learn in school. Alright, ada. So, I want this table on you. Okay, I want this table on you. I want you to look at these two formula. And then, bolehlah baca-baca sedikit ayat-ayat ni. Apa tu cell potential, apa tu SHE. Apa guna SHE? Senang je. Tak ada apa. Kalau kamu baca nota, kamu akan faham. Apa guna SHE? Alright, apa tu SHE, apa tu electrode potential, apa tu cell potential. Keyword yang kamu akan ada, a few. Saya tulis satu page, kamu akan nampak. Kamu ada electrode potential. Kamu ada standard electrode potential. Alright, dua ni lebih kurang nampak. Kamu ada cell potential. Okay. Kamu ada standard cell potential. Bezakan empat benda ni. Alright, along the way kamu ada satu benda panggil SHE, standard hydrogen electrode. Okay. Itu je. Alright, benda ni saya akan go through sangat-sangat cepat. Bacalah, okay? Saya akan go through banyak cepat. Saya nak fokus pada calculation hari Rabu nanti. Boleh? Okay? So, draw all your Galvanic cell. Make sure you can write your anode cathode very, very correctly. Make sure you know how to write your overall equation, how to determine your oxidizing agent, reducing agent, and make sure you can write your cell notation at this moment. Boleh? Okay? If you don't have any question, I think that's it for today. I will see you again on Wednesday and make sure still prepare for your UPS 1, even though the UPS 1 is postponed from this week. Okay? Mungkin next week kita tak tahu. Kita nak bagi pelajar-pelajar kita settle down dulu. Mungkin next week. Saya rasa akan jadi secepat mungkin lah. Okay? So jangan tak prepare langsung. Boleh? Okay? Alright, untuk kind reminder again, UPS kali ni akan berbeza. Kita masih akan ada Chemipedia.